Apa kabar bos? Kembali dengan IFC. Saat galau ingin memancing, pulang kerja pun mencari kolam. Akhirnya saya mancing di kolam ikan mas. Mudah-mudahan dapat momen bagus. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Di sesi pertama tarikan ikan rada kurang, ikan masih pada di atas. Untuk sesi 2 kita akalin, kita suntik aroma umpannya, mudah-mudahan berhasil. Wah, kalau ke film ya temu ya. 다시 못 볼 것 같아. 내게 다가와줘 어서 내게 키스를 해줘. 오늘 이 밤이 내게 너무 소중해. 내게 장난치지 마 다가와 my baby girl.
I need you girl, stay here lady. I need you girl, save me lady. I need you girl, stay here lady. Terima kasih bro dan sis sehobi. Untuk teman-teman subscriber juga terima kasih. Untuk yang belum, mohon dukungan, klik subscribe dan like-nya serta komen. Sampai jumpa di video berikutnya.